केते फेण होउची एमती फेण होची पनीर तेल रे पकले तो फेण तो फर्स्ट टाइम देखो मु तो फर्स्ट टाइम देखो रोषेई वाला तू देखिया वाला कौन सांग मैंने समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छे समस्ते भल अच्छा ना मुझे भल अच्छी आज चलतु आ गए नुआ वीडियो स्टार्ट करवा यही आमर घर करना भितर ये घर कम सब केमती चलती रोषेईबास सब केमती होची काम केमती होची दीदी केते सकाळ उठिक धाउची समस्ते धाउछन मु खाली एकला धाउछु ना फास्ट टाइम पे आज बीन्स आनी आ बीन्स बहुत रेट अच्छे जमीका 80 टंका केजी आज टी मुझे बहुत खुशी अच्छी जानते कौन पाई ये वीडियो फास्ट लास्ट पर्यटन देखिए से जान मो खुशी कारण आज गोटे बहुत बड़ खुशी दिन मोपाई से खुशीटा सेयार करी आ भितर बाबू भी जाइए गाँव को 2-3 दिन है आज आसवे सागर आ गए खुशी खबर भी अच्छी समस्ते देखिए वीडियो फास्ट लास्ट पर्यटन देखूँ देखिले जापर खुशी खबरटा कौन निश्चिंत सेयार करी है कैमेरा को लेकिन कथा कहला बेलू यार ना हाथ को काटी देती यार नहीं सियाड़ कथा मो गोड़ लंबे काटुची परा मो गोड़ बथा ना आंठुटा प्रोब्लेम अच्छी से चक्का माड़ी बसी पारि सब ये गोड़ा को लंबे थाए बेले बेले से खट उपर बस काटे परिवा चेयर खट उपर बसिकी पनीर पकई से काटे आज जेहेतु परिवा आनी ये तले ढाल देसी तले काटी पनिया कथा सरीगला सीजा तरकारी काटी देसी कांकड़ भजा हो भजा काटी भजा है बीन्स काटि कहीं कांकड़ भजा मो झील खाइबन तो काटी मो खाइबी गोटे आलू पकेदे आज सब साधा साधा रोषे सीजा तरकारी कांकड़ भजा बीन्स आलू भजा आउ खटा कमला सेटा पूरा पाक करके अबड़ा भात पूरा गोली गोली दिए ठंडा है कि मोर से लोभ मत भल लगे खावाई एबे तो सीजन ना ये सीजन ही खाते 2-4 थर आनी खाईदेवी चलो आ गपीबानी खाली आलू दुटा काटी रोषे करवा पुणी गोटे बेलू फिंगर देवाक जावा एबे अलरेडी टाइम हो 11:40 हो गला अल्प टे भात रांधि तो अरुआ भात रांधि जल्दी हो परिया से एमती पड़े आइले उठे ना कौन कौन टाइम एडजस्ट कर ये तो ना छुआ पिला घाटिया कहीं टेंशन कहीं सब कर ए रोषे हो गला सांग मैंने देखु यहाँ है अरुआ भात ये अधे काटी कहीं भात नुआ चाउल ना नरम हो टी अच्छे यहाँ अरुआ भात यहाँ है सीजा तरकारी नाड़ी आलू बड़ी बैगण सब सीजा तरकारी गोटे कांकड़ भजा आ गोटे रेडी हो बीन्स आलू भजा बास रोषे रेडी होगा काली छतुआ भाजिक रखी जाइले छतुआ ग्राइंडर करी कदली आनी अच्छे डालिंब सेऊ यहाँ है खटा कमला ये जो चकटी खाती कि भात आमर कहते कांदिया एपट कहते खटा कमला बास ये खिया हे चलते बासन फासन सब धोई देती क्षीर हांडा पकई एबे जाऊँगी मोबाइलटा चार्ज नहीं चार्ज बसईदेवी से चार्ज हम मेघ को देखिए बाड़ी लुगा गुड़ा नहीं आसबि आसिले रेडी हो जी फिंगर देवाई चलो ये कम सारी दिए तापर आसिले खाइला बेले कथा है कि सांग मैंने आ काली जाइली मार्केट काली मार्केट जाइली ये बेडसीट आनी केमती कहे तो कि तकिया खोल पाइलिनी ये अलग तकिया खोल आ बेडसीटा चलतु बाड़ी को जी लुगापटा गोटे नहीं आसबि आसिले पुणी जी फिंगर देवाई तापर कथा मामा या आ खाइबा पुरा खाइबा लो कौन आइटम आज आइटम आज बीन्स आलू भजा आ गोटे फुटा तरकारी सीजा तरकारी है कि सतुला आ कांकड़ भजा पापड़ भात आ सब बेस्ट है यहाँ तो पाग पनीर चटुची जानचु कि चीनी नहीं धनिया पत्र लुण लंका यहाँ है खाइबार मेन पाग चटुदेबू डंगा बसदेव पूरा डंगा मैंने कौन बेसी मेची पानी तो खाई शोजा आज गोटे खुशी खबर अच्छी जानचु कौन अच्छी जानु ना सन्ध्या कहबी कहबी सन्धारे
ହଉ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଖବର ଅଛି, ଦେଖିବୁ ବି ଜାଣିବୁ ବି। ଏଇଟା ହେଲା ୱାଓ। ତରକାରୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଗ ପାଣି ହେଇଗଲେ ଆଉ ତରକାରୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି କେମିତି କଲେ ପଳା। ରହ ମୁଁ ଦେଖି କେତେ ମେଘ ଆସିଛି। ମେଘ ବାତ୍ୟା ଆସିଗଲା। ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଠି ରଖିଛୁ ଯେ? ମନ୍ଥା ଆସିଗଲେ। ଖା। ଖାଇଦିଏ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥା ହେବା ହେଲା। ନୂଆ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆଣିଛୁ ତମର? ନୂଆ ବେଡସିଟ୍ ଆଣିଛି କାଲି। ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଶୋଇଥିଲି, ଉଠିଲି, ଉଠିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାହା କାମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୋର ବି ସେଇ କାମ ଦାମ ସାରିକି ବସିଛି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ଚା ପିଇବି, ଚା ପିଇ ସାରିଲେ ରୋଷେଇ। ଆଜି ଟିକେ ଖୁସି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ। ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଦେବି କହିଥିଲି ନା, ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜଣେଇବି ଖୁସି ଖବରଟା କ'ଣ। ଏବେ ତ ଚା ପିଆ ହେଉଛି, ଚା ପିଇ ସାରିକି ରୋଷେଇ ହେବ। ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ଖୁସି ଖବରଟା ଦେଖେଇବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦେଖିକି କହିବେ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଓଲଟା ଧରିଛି କିରେ, ଓଲଟା ଧରିଛି ଆଉ। ରହିଯା। ସତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ପୁରା ଦେଖେଇବି। ଆଉ କାଳିଆ ସତରେ ବହୁତ ଓଜନ। ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଛି ତ ମୁଁ ଧରିପାରୁନି, ବହୁତ ଓଜନ ହେଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବି ତିଆରି କରିଦିଅ କାଳିଆ, ତାର ଅଲଗା ହିଁ ଅଲଗା। ଏଇଟା କିଏ କରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିକି କିଏ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବି। ଫାଇନାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ ବି ଦେଖେଇବି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ସତରେ କାଳିଆ ହିଁ କାଳିଆ, ସେ ବଡ଼ ମୋହନିଆ। ଯେମିତି ବି କରିଦିଅ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ହଁ ନା? କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲେ ଦେଖେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ କିଏ କରିଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା କିଏ ବନେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି ରୋଷେଇ? ଅଧା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଅଛି। ଆଉ ରାତି 9ଟା ଆସିଗଲାଣି, କେତେବେଳେ କହିବୁ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍? ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିବା, ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ରାତି ସରିକି ସକାଳ ହେଇଯିବ କହିବୁ ନା କ'ଣ? ନା କହିବି, ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ପନିର କରୁଛୁ। ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି, ସେଇପାଇଁ ପନିର ହେଉଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ, ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ। ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଦେବି ଦେଖଛୁ। ଭଜା ବନେଇଛି, ଆଉ ପରଟା କରିଛି, ରୁଟି ବି କରିଛି। ଏବେ ପନିରଟା ହେବ। ପନିର ହେଇଗଲେ କଥା ଶେଷ, ରୋଷେଇ ଶେଷ, ଖୁସି ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ତୋତେ ଖୁସି ଖବର କହୁଛି। ହଉ। ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି ପୁରା ଜୋରସେ। ହଁ ପରା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବେଶୀ ଛାନିଆ ମାରୁଛି। ଖାଇବୁ ପନିର କଞ୍ଚା? ନା ଖାଇବି ପନିର। ଚାଲ ମୁଁ ରାନ୍ଧି ସାରେ, ଖାଇବୁ ଆଉ। ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ପନିର ରଖିଥିବୁ। ଛଙ୍କା ନା କଞ୍ଚା, ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ଼୍ କରିବି। ଚିଜ୍ ଅଛି ପରା, ହଁ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ରଖିଥା ପନିର ଟିକେ। ଅଛି। ରଖିଛୁ ଟିକେ? ହଁ। ଇଏ ପିଜ୍ଜା ବନେଇ ଖାଇବି, ବ୍ରେଡ଼୍ ପିଜ୍ଜା। କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ସର୍ଫ ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ ତେଲରେ, ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ବିଷ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ। ଆଉ ଥରେ ପକା ପନିର। ପନିର ପକେଇ ଦେବାକୁ ପୁରା ଫେଣ ସର୍ଫ ଭାସିଲା ଉପରେ। ମୋ ଡର ମାଡ଼ିଗଲା ଖାଇବାକୁ। ଆଗେ କଞ୍ଚା ଖାଇକି ଦେଖିବୁ, ଯଦି ବିଷ ନାହିଁ ତାର ଖାଇବ। ଆଉ କେତେ ଫେଣ ହେଉଛି। ଏମିତି ଫେଣ ହେଉଛି। ପନିର ତେଲରେ ପକେଇଲେ ତ ଫେଣ, ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି। ରୋଷେଇ ବେଳେ ନା ତୁ ଦେଖିବା ବାଲା କ'ଣ? ଏ ବାବା, ଫେଣ ହିଁ ଫେଣ। କେତେ ଫେଣ? ହଁ, ଟିକେ ପରେ କମିଯିବ। ପନିରଟା ଉଠେଇଦେଲେ କମିଯିବ। ସବୁବେଳେ ତ ବିଷ ନା, କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ବିଷ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ମିଶିଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି।
ଏତିକି ଫେଣ ହୁଏ ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତେଲରେ ପକେଇଲେ ଫେଣ ହେଇଯିବ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ଥାଏ ସେ ତେଲଟା ପୁରା ଜେଲି ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ପନିର ଆଣିକି ଏଇ ନନା ଦୋକାନରୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ପନିର ତ ସେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବ ଏଇଟା ପନିର ଉଠେଇଦେବି ତେଲ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ କେତେ ଫେଣ ଯେମିତି ସର୍ଫ ପଡ଼ିଛି ଭଲକି ଛାଙ୍କି ଟିକେ ତାପରେ ଯାଇକି ପାଣିରେ ପକେଇବ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଖାଇଦେଇଛି ମୋତେ ପନିରରେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ବେଶୀ ଲାଗନ୍ତି ତେଲରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ପନିରଟା ବେଶୀ ଟାଣ କରିଦେଲେ ଚେପଟା ହେଇଯିବ ଦେଖିବ ତେଲ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତେଲ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫେଣ କମିଗଲା ତାହେଲେ ପନିରରେ କ'ଣ ଟିକେ ମିକ୍ସିଂ ଅଛି ବିଷ ହେଇଯାଇଥିବ ଯଦି କଞ୍ଚା ଖାଇକି ଦେଖ ମୋତେ ଦେନ ରୁମାଲ ଖାଇକି ଦେବୁ କଞ୍ଚା ମାନେ ବି ପନିର ହେଇଗଲେ ସବୁ କାମ କାମ ସାରିଲେ ଖାଇବା ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ନା ଆଗ ଖାଇଦେବି सब लाइट देखी आस सब लाइट देखी मु लाइट देखी आस मु लाइट देखी ना आस तो खुशी खबर दिन खुशी खबर यहाँ खुशी खबर सरप्राइज सरप्राइज 3 वर्ष पर आइला लो 2.5 वर्ष पर तमरी घर झोड़ी है ये देखो झोड़ी है तो औषध है ठंडा मुंडा नहीं बाबा नहीं तो दे दे पूरे मु तो कैमरामैन हे तमे 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 काम कर नहीं नहीं किछ हो इधर सकाळ सुन संग लेबनी बतासी याकु ने जा आको रूम देखे दियो से बदले के मो सुके जो हसुनु ए देख मामा तो दिख देख से मत देखियो सप्ताहे फाइनल पळे जो ए शांत हो जो चुपचाप पुनर चुपचाप एक चुपचाप हो गए जंतु मिली गले चाचा ने तुम खाइबो दिन आगे कागो चलो चा पीबो दे बनाडी बना है के रेडी रेडी अरे दी पूरा काढ़ी के काटी दे ये बाबा पूरा थाली एटा बाया चलो आसो पानी बोतल कोनडा एइटे फैन रे पडियो सुकी जीवो हां एइ पका मु पके गौला खाइ ओइ छारे रख मु सोइला रो आदमी पडुछि चा पीबु ना जे केसरी शिक्षा खाइबो पदाई बरे पदाई धुआ दे बडो ओसो खा खाइ के सुइ जा धोई जा मामा ता मामा कहू से खोलियोनु बदे काय बोलियो मैं खोलिबुनु छी छी ट्रेन रे गंध करथबो सेटा आउडा अलगा पिन दे हां हेर खोल दे छी केते बाटा आइलुनु ट्रेन रे खोलिबो ते कहि दिलो खोलियो ना हियर आसे लो तते माइरो माई मु आ जियो ना काय बसनो चल ना गूगल पे थोड़ी गुंथा हुए माने सुसुरी सी नहीं हुई तू की कोई थोड़ी सुसुरी लेकर मु तो बंदा सिके दी गस बता बंदा से देखले से सिकी पारी बोला दोस्त दिन ना ठाकुर घर बुला नहीं कौन सी जाऊ बोलो ने तो बगा देले के मौत को ठाकुर ये बोलती
ଗୋଟିଏ ଛୁଆଟା ତ ଠାକୁର କଣ କରିବେ? ତୁ ଚୁଇଟା ସେ ପୂଜା କରିବେ। ବଡ଼ ବି ଯାଉଛି ଯାହା ବି ଯାଉଛି। କଥା ହବନି ତ କାଲି ବି କଥା ହବନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା। ପଳେଇବୁ ତମ ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟି ଦେଇ ବଇଛୁ। କହିଲେ ମୋ ଦି ଭଉଣୀ ନା ମୁଁ କାହିଁ କଳି କରିବି ପୁଣି କହିବେ କଳି କଲା ବୋଲି ଆମ ଘରକୁ ମାମୁଁ ଆସିଲେ। ଯେତିକି କଥା କହିଲେ ତ ଫେରେଇ ନା ମୋ ମାମୁଁକୁ ମୁଁ କହିବି। କହୁନୁ ମାମା ଟିକେ କଣ ପଚାରୁଥିଲେ? ହଗିଦବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଟ ଉପରେ ମୋ ବାପା ଶୋଇବେ କହିଦେଇଛି। ସେ କାଠେଇକି ଅଛି ଯଦି ମୋ ସହିତ କଥା ହବ ତା ଝାଡ଼ା ଲାଗିକି ବୁଝିବାକୁ ଯେମିତି ଯେ ଏଇ ପିଏରେ ଟେନସନ୍ ଏତିକି। ଆସିକି ନାଇଠି ଦେଖି ତୁ ମୋଟା ଦେଖି ଟିକେ ଦେଖନି ତୁ ମୋଟା ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ହଉ ଦେଖୁଛ ତମ ଝିଅ ସିଧା ହାତେ ଆଉ ଖାଲି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଆଣୁନ ନହେଲେ ତମର ଆଉ ତମର ଆଣୁନ ନହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ବାପା କହୁଥିଲେ ଇଏ ପୁରା ଗୋଟେ କଥା କହିକି ମତେ ପୁରା ମୋ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦବ ସେ ଦେଖିବ ମୁହଁଟା ଦେଖା ଟିକେ ବାପାର ନାଁ ରଖେ। ହେ ତ ବାପର ନାଟା ଯୋଉଟା ନାକଟା କଟିଗଲା ଦେଖିବା ଆମ ଘରେ କେଡେ ଗୋଟେ ନାକ ନାକଟା ପୁରା କଟିଯାଇଛି। କାଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରଇଂ କରି ଦେଖିବ ତ ଆଜି ବାପା ଝିଅ କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ହବ ନା ବାପା